physical distancing. Thank you. Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor
dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Juanda di Sidoarjo. Selamat datang di Surabaya. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Bapak dan Ibu yang duduk di bisnis kelas, kami persilakan Anda untuk turun terlebih dahulu. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota SkyTeam. Ladies and gentlemen, we have just landed at Juanda International Airport in Sidoarjo. Welcome to Surabaya. Please remain seated until we have reached our final parking position and the fasten seat belt that is all. Before disembarking, please make sure to take all your personal belongings. For business class passengers, you may disembark first. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Garuda Indonesia, member of SkyTeam.